অনেক খাতা আছে, সে খাতা ভিতরে অনেক কিছু বি লেখা যায়, কিন্তু সেই খাতা ভিতরে গোটে নিয়ারা খাতা থাকে যাহাকে আমি সমস্তে কহু রফ খাতা। এই এস নিউজ ওড়িয়ার প্রযোজনার আমি এক নূয়া স্টোরি ইমেজর ওড়িয়া সাহিত্যর এক নূয়া বিপ্লবকে নেই আমি আপনার দেখাইবু সবুদিন ঠিক সন্ধ্যার নূয়া ধারাবাহিক রফ খাতা। হ্যাঁ দর্শক বন্ধু, আহকু আমি রফ খাতার না এথিপাই দেইছু যে জীবনে সবুঠু মূল্যবান হচ্ছে রফ খাতা। কেহি ইয়াকু রফ তো কহিপারନ୍ତି, কিন্তু প্রকৃতরে সে খাতা যে কেতে মহান আম জীবନରେ আমার নূয়া ধারাবাহিক রফ খাতা দেখিলে আপনার মানে জাঁপারে। এখন সংযোজনা করেছেন অধ্যাপক প্রফুল্ল সাহু, ଆଉ ଏଥିରେ ସହ ସମ୍ପାଦିକା ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଗତି ଭୂଇଁଆ, ଆଉ ପ୍ରଯୋଜକ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ଦାସ। ଏସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆର ଏହି ନୂଆ ପ୍ରୟାସ କବି, ଲେଖକ ଓ ଗାଳ୍ପିକକୁ ନେଇ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ଆମର ଷ୍ଟୋରି ଇମେଜର ନାଁ ହେଉଛି ରଫ୍ ଖାତା। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଷ୍ଟୋରି ଇମେଜର ରଫ୍ ଖାତାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ତରବରରେ ସ୍କୁଲ ବାହାରିଲା ବେଳେ ସବୁ ଖାତା ନେବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥାଉ ସତ, ହେଲେ ସବୁବେଳେ ପାଖରେ ଥାଏ ରଫ୍ ଖାତା, କାରଣ ସେଥିରେ ଲେଖି ହୁଏ ସବୁକିଛି। ବର୍ଷା ହେଲେ ରଫ୍ ଖାତାର ପଛରୁ କାଗଜ ଚିରି ଭସେଇ ଦେଉ କରି କାଗଜର ଡଙ୍ଗା, ଆଙ୍କି ହୁଏ ଚିତ୍ର, ଲେଖି ହୁଏ କବିତା, ଖେଳି ହୁଏ ଛକି ସୁନାର ଖେଳ। ସେଥିପାଇଁ ତ ରଫ୍ ଖାତା ଅତି ନିଜର। ରଫ୍ ଖାତାର ଆଜିର ଫର୍ଦ୍ଦରେ ଆମ ସହ ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ପ୍ରାଚୀଭୂଷଣ ତ୍ରିପାଠୀ, ଡକ୍ଟର ଗୀତାଞ୍ଜଳି ପଣ୍ଡା, କବି ପରବୃତ, କବୟତ୍ରୀ ମୀରା ବେଉରା, କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ବର୍ଷା ଦାସ। नमस्कार दर्शक बंधु, स्टोरी इमेज रफ खाता को आपण मन स्वागत। घरे घरे आउ सुबुनी बोउ डाक, नाही चुली हांडी कि हांडीशाल। पुनई पर्व ओषा व्रतरे कुआरी कंठरे सुबुनी हुलहुली शब्द, पादरे नाही सरू अलितार गार। झीटीए बाहा हेले नुआ बोऊ को धरी आ बाहुनु नाही कि कहू नाही। चकुली पिठा तो अण नेउटाए नुआ बोऊ, आउ कि देखिबी जन्म कोठाए नुआ बोऊ। धीरे धीरे आमे आम संस्कृति परंपरा को हजेई दउचे, पाश्चात्य सभ्यता आड़क मुहाउचे, जार परिणाम आमको ही भोगिया पड़ो। तेणु बेल थाउ थाउ हवा सावधान। आम साहित्य संस्कृति परंपरा दायित्व आम हाथ में, तार सुरक्षा आमर कर्तव्य। रफ खातर यह ही आज वार्ता आपण मान। नमस्कार। नमस्कार दर्शक बंधु, रफ खातर आज फर्द को आपण मानक स्वागत। आम साहित्य अति प्राचीन, प्राचीन आम संस्कृति परंपरा। साहित्य देखाए सत्पथ, करे मार्जित, मनीष को शिखाए मानविकतार मूल्यबोध। से मानविकतार कथा को नहीं डॉक्टर प्राचीभूषण त्रिपाठी रफ खातार आज फर्दरे संक्षेप आलोचना करिसेंती भक्तचरण दास मनबोध 34। दर्शक बंधु नमस्कार। ओडिया साहित्यर इतिहास पर्यालोचना कले आम देखा प्राचीन साहित्य आमर आधुनिक साहित्य ठारू टिके भिन्न। आधुनिक साहित्य टे खाप छड़ा लगे भी प्राचीन साहित्य आमर मानविकता को, मानव पणिया को, मानव चरित्र को बखाणी बारे विशेष आग्रह प्रकाश करिथिला। ता मध्य आमे संपूर्ण भावे अनुमान करि पाबे। ए दृष्टि आमे टिके मनबोध 34 को जिबा, जो थरे मनीष पणिया रही। मनबोध 34 रचयिता होउछन्ति भक्तचरण दास। से होउछन्ति मध्ययुगर कवि। ये 34 होउछि 34 अक्षर को लेकिरी एक जनप्रिय रचना। गाँ गहली रे आबाल वृद्ध वनिता सर्पे या गान करिथांती। प्राचीन कालर कथा रहुछि जेतेबेले पाहांतिया पहरे मध्य याको बोला जाइथाय। जो माने वृद्ध लोक से माने याको चमत्कार भाव गान करिथांती, छंदयुक्त करि गान करिथांती। ये मनबोध 34 शंकराचार्य कृत मोहमुद्गर प्रवाह। या कहले टेक हे। यार प्रत्येकटी पद सरस और चातुर्यपूर्ण। मनुष्यर जावतीय चिंता चेतना, ध्यान धारणा, विचार विश्वास को जे नियंत्रण करि थाए ताको आमे मन बोली कहू। शरीर को केंद्र करी मन सदासर्वदा पवन ठारू अधिक बेगरे विश्व परिक्रमा करुଥାଏ। संकल्प और विकल्पर द्वंद्वरे या सर्वदा अस्थिर और चलचंचल। या मनुष्यर बंधन और मुक्तिर कारण अटे। गीतार अच्छी मन एवं मनुष्याणां कारणं बद्ध मोक्षयो। साहित्य ग्रंथ मध्य चंचल मन को अरण्य
मीन इंदूर ओलेई गाई मुर्ग इत्यादि सहित तुलना करा विवेक यही मन को स्थिर कराए मन स्थिर हेले यह उपवन भली श्रृंखलित और सुसज्जित हुए मनुष्य यही चिंता करने उचित भागवत मध्य कही मनमोहर निज गुरु उद्धव केते तू पचारू वैष्णव कवि भक्तचरण मध्य यही भावना को नहीं मनबोध 34 क आद्य अक्षर से कहते कह मन आरे मो बोल कर कला श्रीमुख बारे देखिबा चाल केते दिन को मन बांधी छु आंट किगेनी जीवु तोर छुटिले घट घट छुटिले प्रियजन मान मध्य अस्थिर हो जाती घर बोली किछि रहिब ना समस्ते भूत बोली कहिबे घर बोली अर्जिछु जेते पदार्थ घट छुटिले तोते बोलिबे भूत घर घरणी देह किलाउथिब घिनी बंधु कुटुंब शुद्ध होइब वास्तविक यही घटना अत्यंत मर्मस्पर्शी पंपा माठिया हुई पंपा माठियार स्वर उच्च स्वर से रवाद करे शब्द सृष्टि करे किंतु सेमानक भीतर किछि न थाए सेही भली संसार रे गर्वी उद्धत अपंडित अति परिवार बोली अहंकार देखुथिबा गर्जन करुथिबा व्यक्ति वास्तव रे अंतसारहीन अपांक्तेय ओ असत्य दिने सत्यर उपलब्धि हेब ओ मनुष्यर विषय दारिद्र्य धरा पड़ीज कवि यही उपलब्धि करिसेंती एथिरे मनुष्य बणिया अछि सेतिबे से महमूदगर को अपेक्षा करिसेंती अपेक्षा से कहिसेंती देहं मूलं मिथ्या गुणपि गुणमपि कालकामादि मिथ्या दारो गरापि मिथ्या सकल सुता सुत सुता कर्म कर्माणि मिथ्या सप्तम्भुदेश मिथ्या सुरपवन तरु देव दिगिपाल मिथ्या सर्वे संसार मिथ्या नवजलदतनु कृष्ण कृष्ण मेकोपि सत्य कृष्ण स्वयं जगन्नाथ कृष्णस्त भगवान स्वयं से मध्य ताको ध्यान करबा उचित ताहले आमे सत्पथरे जीवा मुक्तिर मार्ग खोजी पाइबा बहुत बहुत धन्यवाद पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। हाँ दर्शक बंधु जन्म मात्रे मृत्यु ध्रुव सत्य सेथिपाई श्रीमद् भागवत कहुଯାଇଛି मर्त्य मंडले देह गई देवता हेले भी मरई। रफखातार आजिर फर्दरे से मृत्यु संपर्कित कविता नहीं आसिछंती डॉक्टर गीतांजलि पंडा तांको कवितार शीर्षक मृत्यु परे। नमस्कार दर्शक बंधु स्टोरी इमेज रफखातार फर्दरे मु डॉक्टर गीतांजलि पंडा मो कवितार शीर्षक होची मृत्यु परे। जीवन जाऊ जाऊ आत्मा जैविक और लाक्षणिक मृत्यु स्पर्श कला परे। जीवन जाऊ जाऊ आत्मा जैविक और लाक्षणिक मृत्यु स्पर्श कला परे अमानिया पवनटा उड़ाई नेला अमानिया पवनटा उड़ाई नेला शून्यरु शून्य शून्यरु शून्य चेष्टा करुथिला देखिबा विषया विषादर कांद बोबाड़ी किंतु खाली देखुथिला भगवान को हसाइबार कथा भाई भाग बंटा हेबार छट्टा आत्मा छाड़ीगला रास्ता उपर बुढ़ीटीए भिक मागुची आत्मा छाड़ीगला रास्ता उपर को बुढ़ीटीए भिक मागुची तार मानसिक दृष्टि दरजारे ठिया होई अनुमान करुथिला अनेक तार भावना अनेक संपत्ति गर्भ जंत्रणार कष्ट खाली पेटे
ବଞ୍ଚାଇବାର ମୋହ ସବୁକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ପୁଅ ବୋହୂ କିପରି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଧରି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଥାଳି ଧରିଛି। ଖାଲି ପେଟେ ବଞ୍ଚାଇବାର ମୋହ ସବୁକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ପୁଅ ବୋହୂ କିପରି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଧରି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଥାଳି ଧରିଛି। ଆତ୍ମା ବିଗିଡ଼ିଗଲା। ହିସାବ ନିକାଶ କରିବାକୁ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ଦରଜାରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଦେଖିଲା ରଫ୍ ଖାତା ଧରିଛି ସେ। ପଚାରିଲା, ଗାରଟେ କାହିଁକି ଟାଣିଛ? ଉତ୍ତର ଆସିଲା, ସଂସାରରେ ଧର୍ମର ଭୟ ନାହିଁ। ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ କଲା, ମନ୍ଦିର ଅଧା କାହିଁକି ଆଙ୍କିଛ? ଆସିଲା ଉତ୍ତର ଆସିଲା, ସମ୍ପର୍କର ଡୋରି ନାହିଁ। ପ୍ରଶ୍ନ କଲା, ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ଗାର କାହିଁକି ଟାଣିଛ? ଉତ୍ତର ଆସିଲା, ସମାଜରେ ଶୃଙ୍ଖଳ ନାହିଁ। ପ୍ରଶ୍ନ କଲା, କ'ଣ ହେବ? ଉତ୍ତର ଆସିଲା, ଉଦ୍ବେଳନ ହେବ। ନାଁଟା ଯେ ବିପ୍ଳବ ହେବ। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହେବ। ନୂତନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବ। ନୂତନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ। କରୋନାର କାୟାରେ କବଳିତ ଏବେ ସାରା ସଂସାର। ଚାରିଆଡ଼େ ମହାମାରୀର ବିଭୀଷିକା, ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଜୀବନ। ସବୁ ପରେ ବି କବିଟିଏ ଜାରି ରଖିଛି ତାର ସାଧନା, କରିଚାଲିଛି ତପସ୍ୟା। ବାଧକ ସାଜିନି ବୟସ। ସେହିପରି ଜଣେ କବି ହେଉଛନ୍ତି କବି ପରଭୃତ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ତାଙ୍କ କବିତା। ପରିବାରେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବନ୍ଧନ ସୁଯୋଗ, ସରଜି ଅଛି କରୋନା ଆତଙ୍କ ଦୁର୍ଯୋଗ। ତାର ଘାତକ କୋରଡ଼ା ମାଡ଼ର ଭୟରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତାକୁ ପ୍ରାଣପ୍ରେମ କରେ। ସାମାଜିକ ଦୂରତାକୁ ପ୍ରାଣପ୍ରେମ କରେ। ବାତାବରଣରେ ନାଚେ ଶାନ୍ତିର ତରଙ୍ଗ, ହୃଦୟରେ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକଂ ରଙ୍ଗ। ମାନବିକତାର ଗୀତ ସେବକଙ୍କ ସ୍ୱରେ, ସହାୟତା ହାତ ଲମ୍ବେ ଘରେ ପଥ ପରେ। ସହାୟତା ହାତ ଲମ୍ବେ ଘରେ ପଥ ପରେ। କରୋନା କ୍ରୂର କବଳୁ ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେବକେ ସଜାଗ ସ୍ୱୀୟ ସୁଖ ଭୁଲି ଯାଇ ଦେଶେ ଦେଶେ ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆକ୍ରାନ୍ତେ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ ଆଶା ଦିଅନ୍ତି ଭରି। ଆକ୍ରାନ୍ତେ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ ଆଶା ଦିଅନ୍ତି ଭରି। ସଂଯମ ସଫଳତାରେ ଜଣାଇ ସମ୍ମାନ, କରୋନା ବିଡ଼ମ୍ବନାର ହେବ ଅବସାନ। କରୋନା ବିଡ଼ମ୍ବନାର ହେବ ଅବସାନ। ନମସ୍କାର। ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ମହାରଣା ପରଭୃତ। ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କୁ ଆଜି ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଶ୍ନ। ହେ ସ୍ରଷ୍ଟା, କୁହ ମୋ ଗତି କୁଆଡ଼େ? ସୃଷ୍ଟିରେ ତ ସାଇତିଛ ଭଲ ମନ୍ଦ, ବିଷ ଅମୃତ, ସତ୍ୟ ଅସତ୍ୟ। ସେ ସବୁ ଭିତରେ ମୁଁ ଆଜି ଦିଗହରା, ପାଏ ନାହିଁ ଥଳକୂଳ। ଭାସି ଚାଲେ ସୁଅ ମୁହଁର ପତରଟେ ପରି। ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କର। ଆଉ କେଉଁ ପଥରେ ମୁଁ ଗତି କରିବି, ମୋତେ ପଥ ଦେଖାଅ, ମୋର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ହୁଅ। ରଫ୍ଖାତାର ଆଜିର ଫର୍ଦ୍ଦରେ ଏହିପରି ଏକ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ କବିତା ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ମୀରା ବେଉରା। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ତାଙ୍କ କବିତା। ନମସ୍କାର। ମୋ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ କୁହ ସ୍ରଷ୍ଟା ମୋର ଗତି କୁଆଡ଼କୁ। ଉପରେ ଯଦିଓ ହସୁଥାଏ ମୁଁ ବିକାଶର ମୋହରେ, ମର୍ମାହତ ବି ହେଉଥାଏ ଯେବେ ମୋ ମାଟି ମାର ସବୁଜ ପଣତ କାନିଟା ଜଳୁଥାଏ ଦାଦନର ଭୋକର ନିଆଁରେ। ଆଖି ଥାଇ ବି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରର ଅଭିନୟ କରୁଥାଏ ମୁଇଁ, ଲୋକତନ୍ତ୍ରକୁ ଗାନ୍ଧାରୀର ଅନ୍ଧ ପୁଟୁଳିରେ ବାନ୍ଧି। ଆଖି ଥାଇ ବି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରର ଅଭିନୟ କରୁଥାଏ ମୁଇଁ, ଲୋକତନ୍ତ୍ରକୁ ଗାନ୍ଧାରୀର ଅନ୍ଧ ପୁଟୁଳିରେ ବାନ୍ଧି। ଲୁଟି ଚାଲେ ଦିନ ତମାମ ଜମି ଜଳ ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ ଖଣି ଖାଦାନ। ଲୁଟି ଚାଲେ ଦିନ ତମାମ ଜମି ଜଳ ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ ଖଣି ଖାଦାନ। ଭଦ୍ରତାର ପୋଷାକରେ ମୁଁ ଢାଙ୍କି ହେଉଥାଏ। ଭଦ୍ରମୀର ପୋଷାକରେ ମୁଁ ଢାଙ୍କି ହେଉଥାଏ। ମୋ ମାଫିଆ ପଣଟାକୁ ମୁଁ ଲୁଚାଇ ଦେଇଥାଏ। ଯେତେ ଲୁଟିଲେ ବି ମୋ ମାଟି ମାର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି
କେବେ ବି କାହାର ନଥାଏ କିଛି ବି ଆପତ୍ତି। ଯେବେ ମୁଁ ଲୁଟି ଚାଲେ ମୋ ମାଟି ମାର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି, କେବେ ବି କାହାର ନଥାଏ ସେଥିରେ କିଛି ବି ଆପତ୍ତି। ମେଘନାଦ ପ୍ରାଚୀରୀର ଘେରା ମୋର ସଫେଦ ସହର। ମୋ ଠାରୁ ଅନେକ ଦୂର ଜଳକଷ୍ଟ ଜନତାଙ୍କ ସ୍ୱର। କଂକ୍ରିଟ ଜଙ୍ଗଲରେ ଜଳୁଥାଏ ତନୁ ମନୁ ଗାଁଠୁ ସହର। କଂକ୍ରିଟ ଜଙ୍ଗଲରେ ଜଳୁଥାଏ ତନୁ ମନୁ ଗାଁଠୁ ସହର। ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ସବୁଜ କ୍ଷେତକୁ ଖିଲି ଖିଲି ହସୁଥିବା ମୋ ଭିଟାମାଟି ଆଜି ଶୂନ୍ୟ। ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ କାକର ଭିଜାରେ ଭିଜୁଥିବା ମୋ ଘାସ ଅଗଣାକୁ ହରାଇ ସତରେ ମୁଁ ଆଜି କେତେ ଧନ୍ୟ। ସେହି ଖୋଲା ଫିକା ନୀଳ ଆକାଶ ତଳେ କୋଇଲି ଆଜି ବାହୁନୁଛି ତାର ସଙ୍ଗୀତର ରାଗକୁ। ସବୁ ଶୂନ୍ୟତାର ଅବସାଦରେ ମୟୂର ବି ଖୋଜୁଛି ମେଘ ମଲ୍ହାରକୁ। ସବୁ ଅବସାଦର ଶୂନ୍ୟତାରେ ମୟୂର ବି ଖୋଜୁଛି ମେଘ ମଲ୍ହାରକୁ। ବାଦଲ ବି ହରାଇଛି କେବେଠୁ ବର୍ଷାକୁ। ବାଦଲ ବି ହଜାଇଛି କେବେଠୁ ବର୍ଷାକୁ। ସତେ ଯେମିତି ମା ମୋର ବଦଳାଇ ଦେଇଛି ତାର ପିନ୍ଧିଥିବା ସବୁଜ ଶାଢ଼ୀଟିକୁ। ସତେ ଯେମିତି ମା ମୋର ବଦଳାଇ ଦେଇଛି ସେ ପିନ୍ଧିଥିବା ତାର ସବୁଜ ଶାଢ଼ୀଟିକୁ। ଆଉ ମୋ ଇଚ୍ଛାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଏବେ ନିତି ପିନ୍ଧୁଛି ନାଲି ମାଟି ରଙ୍ଗର ଧୂସର ଓ ପାଉଁଶିଆ ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀଟିକୁ। ଏବଂ ମୋ ଇଚ୍ଛାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଏବେ ନିତି ପିନ୍ଧୁଛି ନାଲି ମାଟି ରଙ୍ଗର ଧୂସର ପାଉଁଶିଆ ଶାଢ଼ୀଟିକୁ। ଜୀବଜନ୍ତୁ ଏବେ ହରାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଠିକଣା। ଜୀବଜନ୍ତୁ ଏବେ ହଜାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଠିକଣା। ଜଗତୀକରଣ ଆଉ ପଶ୍ଚାତ୍ୟକରଣ ମୋହରେ ବଳି ପଡ଼େ ଚାଷୀର ଠିକଣା। ଜଗତୀକରଣ ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟକରଣ ମୋହରେ ବଳି ପଡ଼େ ଚାଷୀର ଠିକଣା। ମୋଠୁ ଛିଡ଼ି ଯାଉଥାଏ ସ୍ନେହ ମମତା ସମ୍ପର୍କର ଡୋରି। ଆଉ ମଜବୁତ ହେଉଥାଏ ଛଳନା ଅବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରତାରଣାର ବେଡ଼ି। ପ୍ରକୃତି ମାଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଇ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଛନ୍ଦି ହେଉଥାଏ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ଚକ୍ରବ୍ୟୁହରେ। ପ୍ରକୃତି ମାଠାରୁ ମୁଁ ଦୂରେଇ ଯାଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଛନ୍ଦି ହେଉଥାଏ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ଚକ୍ରବ୍ୟୁହରେ। ଯେତେ ଚାହିଁଲେ ବି ମୁକୁଳାଇ ପାରେ ନା ସେ ମାୟାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ କୌଣସି ସର୍ତ୍ତରେ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଦ୍ୱାହି ଦେଇ ଏକଦମ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇ ମୁଁ ଦୌଡ଼େ ଆଗକୁ। ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ମୋହରେ ପାହମ ସାଜି ପୁଣି ଦୌଡ଼େ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ। ବୁଝିପାରେନି ଏ ପ୍ରଗତି ଆଉ ବିକାଶର ଗତି ନେଇଯିବ ମୋତେ କେତେ ଆଗକୁ। ସନ୍ଦେହ ଛଳନାର ଦୋଛକିରେ ମୋତେ ଛିଡ଼ା କରି କାହିଁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବନି ତ ମୋ ସଭ୍ୟତାକୁ। ଅନ୍ତର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ହୋଇ ମୁଁ ପଚାରୁଥାଏ ବାରମ୍ବାର ସୃଷ୍ଟିର ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କୁ। କହ ହେ ସ୍ରଷ୍ଟା ମୋର ଗତି କୁଆଡ଼କୁ। ସଭ୍ୟତାର ବିକାଶକୁ ନା ବିନାଶକୁ। କହ ହେ ସ୍ରଷ୍ଟା ମୋର ଗତି କୁଆଡ଼କୁ। ସଭ୍ୟତାର ବିକାଶକୁ ନା ବିନାଶକୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ସଙ୍ଗୀତ ବିନା ଜୀବନ ଅଧୁରା, କାରଣ ସାତସୁରେ ବନ୍ଧାଏ ଜୀବନ। ସଙ୍ଗୀତ ଜୀବନକୁ କରେ ଅମୃତମୟ, ଦିଏ ଶାନ୍ତି ତୃପ୍ତି, ମନକୁ କରେ ଉଲ୍ଲସିତ।
ରଫ୍ ଖାତାର ଆଜିର ଫର୍ଦ୍ଦରେ ଏମିତି ଏକ ସଙ୍ଗୀତ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ବର୍ଷା ଦାସ। नमस्कार मु कंठशिल्पी वर्षा दास आज गोटे सुंदर गीत नहीं आसुची निहाती आपण माने समस्ते मो सहित हजिबे मजिबे आ गाइबे। मु परदेसी चढ़ी गाइबार स्वप्न ने गाई जाई कहा पाई जानिना 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 मु परदेसी चढ़ी गाइबार स्वप्न ने गाई जाई कहा पाई जानिना 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 मु परदेसी चढ़ी गीत नुहे मोरा जोई जाई है ना से जे मोना मौनर मायना आज से मायनाटे झुरी पुड़ी कहा पाई जानिना 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 मु परदेसी चढ़ी गाइबार स्वप्न ने गाई जाई कहा पाई जानिना 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 माने अछि मोर आशा असुमारे नीला दरियार नीला ढेउ पारे एते आशा मने आजी साइते छिका पाई जानिना 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 मु परदेसी चढ़ी गाइबार स्वप्न ने गाई जाई कहा पाई जानिना 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 जानिना। धन्यवाद। हाँ दर्शक बंधु आम रफ खाता आपण मानक केमिति लागुछि मतामत देबा पई अनुरोध। देखंतु आम रफ खाता लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिया पई जमा भी भूलंतुनी। आज पई रहिली नमस्कार। तेबे आपणक मोबाइल रे कविता हेउ कि गल्प निजे पढ़ी आम व्हाट्सएप नंबर को पठांतु। आम व्हाट्सएप नंबर 7504422096। आउ थरे कहि दउछु 7504422096। आम जोगाजोग नंबर 9337286723। रफ खाता